Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikis salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nam jung'an lando kala ko falɗa ko concerne dina makan no aljanna ma on heɓorta no newori inchallah mi jabotoma ember komi andi kon komi anda kon en landoto jomiraɓe gande ɓen nde wonno nelaɗon sallallahu sallam ɓe maki al ilmu na'imun wa miftahuha su'al fas'alu yarhamukumullah. Gandal ngal hino ɗani ko findinirte ngal kon ko landal lande Allah yurme on landagol ka dina muɗum ko honno dina mum ka moƴƴirta ko honno weldirta e Allah ko honno heɓirta lahara mum on ɗum ɗon ko yurmede Allah subhanahu wa ta'ala woni landotoɓe ka nder dina men ko en anda kon ha anden. Baba yetelan ko henɗum mi gollatara mi maye tumminata aljanna. Mi nani ko landiɗa kon alandike landal moƴƴal ko henɗum gollata hara a mayay tunnata aljanna wona ya tampu ka kaburuma wona ya tampu nyande darngal wona ya retardu fi nyawore hara ko ya mayi tun Allah yurmine o naade aljanna ko landal moƴƴal non ko woni tum min kaylan falama landade hunde wotere taw adami jabade ma est ce que hida hunji ayatal kursiyu janganan ayatal kursiyu taw mi nana non simi jabo ko landiɗa kon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. musidɓe julɓe haray en nani ko Fatima landi kon ɗo ngal landal ɗo ngal wonali sona ko fi mofte ɗen fow musidɓe julɓe ko landal himmongal ngal kala e meɗen duwaɗen landade duwaɗen andude. En nani landal ngal en nani ayewal ngal o jangi ngal ayewal ngal o jangiɗo ko ngal wi'ete ayatal kursiyu ngal noon hingal mari darjaji heewuɗi ngal ari e nder cortewol marngol darjaji heewuɗi ka qur'an wano andirɗen noon suratul baqara. haray si en yiltitike seeɗa tawi tan on permiti en yewten fi suratul baqara ko suratul baqara woni ko anduɗon nelaɗon ɓe maaki suratul baqara la yastati'uha al-batala e riwaya goo la yastati'uha sahara ko cortewol ngol anduɗa fenande mere mbile nyanne seytana wawanangol hay hunde. ɓe meeɗi makude suratul baqara si jangama e nder suudu seytane sino nder ton o dogay o yalta 3 jours o yiltitata ko e nder non suudu ɗon ko ngol corte woni suratul baqara 3 jours si suratul baqara jangama e nder suudu seytane yiltitorta ngon sengo ɗon. ngol corte hino mari darjaji hewɗi ka nder qur'an wano andirɗen noon en mara tan sifagol fo en ara ayatal kursiyu ka jinku landi en ɗo ko nanɗen kon jinku hino jangana en. ayatal kursiyu woni ayewal ɓurgal mawnude ayaje qur'an on fo ko kangal woni chef kala ayewal wongal ka nder qur'an ɗum ɗon ko go'o. ayatal kursiyu nelaɗon maaki si ayatal kursiyu jangama e nder suudu si seytan o nder ton o yaltay ka yaasi. ayatal kursiyu woni ko nelaɗon maaki ayatal kursiyu si a jangimo ɓawo waɓutu kala hay hunde haɗatama natugol aljanna sina mayde ma nden.
kono non en condition ɗon si a woɗɗitike bakkatuji mawɗi ɗin. ayatal kursiyu haray no mari darjaji ɗaɓɓiten taw aya hadis je seeɗa ɗe nelaɗo allahu subhanahu wa taala on kaɓe yewti ɗon fi ayatal kursiyu si feƴƴen yeeso inchallah. nelaɗo allah on sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ida qara'ata ayatal kursiyu ba'da kulli salatin, si a jangi ayatal kursiyu ɓaawo kala julde e mana waɓutuji ɗin joyi, kala waɓutu mo salminɗa janga ayatal kursiyu ɓe maaki si a waɗi ɗum ɗo, kala waɗuɗo ɗum ɗo la yamna'uhu min dukhulil janna illa an yamut, haray haɗatamo natugol aljanna si wona mayde makko nden. kala wakkiliɗo kala waɓutumo salminɗa janga ayatal kursiyu ha sella ha timma, haray do ko tongi a natude aljanna ko mayde ma nden. ɗum ko konngol nelaɗo allah on sallllahu alayhi wa sallam. nelaɗo allah on sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ida qara'ta ayatal kursiyu inda nawm, si a jangi ayatal kursiyu ka fewndo ɗanagol, si a fokkiti walade janga ayatal kursiyu moccitoɗa ɓe maaki la yazalu alayhi hafizan min allah, allah subhanahu wa taala on imana o adday malaika o darna ɗon ko ayne hatta yusbihu ha weeta, wala yaqrabuhu sheytan, seytaneru ɓattotakoma, wona mbile wona ñanne wona bone wo bone, allah subhanahu wa taala on o darnay malaika ko reene ha weeta. ɗum ɗo ko konngol nelaɗo allah tedduɗo mo anduɗon on, ɓe wowlata sina ko allahu lanɗo on yamiri ɓe. are musidɓe julɓe, en yi hadisi je ɗen ɗiɗi fiita en junnu document men on hiɗen wawi hattude ka hadisi je ɗo taw. hadis arano on on yii nelaɗon no maaki waɓutu kala sa jangi ayatal kursiyu ko tongatama natude aljanna ko a mayde, ko ɗum jiyum ko landino en. hadis ɗiɗaɓon en yii jaga ko ayatal kursiyu moccitorte, tuma kala walotoɗa ma tuma kala natuɗa ka suuduma jangu ayatal kursiyu, si seytaneru hino nder ton ndu dogay ndu yalta ka yaasi ndu accite ɓengureji maɗin, nde wonno ko seytaneji ɗin ka nder suudu memminta fitnaji ɗin, memmina probléme ji ɗin, piyum kun ala na wona na wadde an e ɓengure ma nden, ko seytaneji ɗin watta ɗum. siɗa faala raɗade seytane ka nder suudu ma jangu ayatal kursiyu tuma kala natuɗa kama, tuma kala walotoɗa e ko nanditi e muɗum, naata ka suudu ma natira bismillahi, ndeɗa ombude baafe ɗen ombiraɗe bismillahi, ko ɗum nelaɗon yamiri en, ndeɗa ombude ñamiteji maɗin ombira bismillahi. sa jangi ayatal kursi seytane yalti ka yaasi, sa ombiri baafal ngal bismillahi, hay woni ɗon ha honde tumade seytaneru wata natude e baafal ombirangal bismillahi, ko ɗum nelaɗon maaki. haray noon musidɓe men goo hino ɗo e jofoɓe seeɗa, seytaneji ɗin hino sondiɓe wonde wo si a jangi ayatal kursiyu arsike ma on sattay. mi meeɗi hawrude ñande goo e sonnajo tampuɗo seytaneji ɗin tawi piyaymo, mi andiki san sonnajo on ala moccitade, wano andirɗen ni no e bandiraɓe meɗen ɗo seytaneji ɗin piyata waɗa kiifi kiifi, ayiya batte cabbi ɗin ka ɓandu maɓɓe. mi landi sonnajo on, mi tefimo mi ande o ala moccitade, o ala jangude ayatal kursi nde mo walade, nde mo immade, nde mo yaltude ko nante e muɗum. mi inni sonnajo on ko hen ɗum woni hadde janga ayatal kursiyu, o wi'i wo kanko himo yeeta wo sa jangi ayatal kursiyu arsike ma on sattay. on yi ko a on to seytaneji ɗin woni janfade en, ɗum ɗo no yurmi ha feƴƴiti musidɓe julɓe, nde wonno ayatal kursiyu concerna arsike ma on hay hunde, taguɗo ma on ko on wonma jonde arsike ma on. seytaneji ɗin ɓay hiɗi andi si a jangi ayatal kursiyu ɗi wawata profitude e ma ko ɗi wo faala wadde kon, ɗi wawata huwindema ko ɗi faala huwindema kon, ɗi wawata bewindema no ɗi faalira bewinirde non, ɗi sondotoma sifa ɗin piiji. si goɗɗo wi'ima si a jangi ayatal kursi arsike ma on sattay, siko nde wotere woɗa jangude jangu laabi 10. sa jangi ayatal kursi hande a yahi ka yeetaɗon a marsinali, siko nde wotere jangunoɗa bimbine ñande jangu laabi 10 ma nogay ma 50. seytaneji ɗin ɗi anday an e majji o marda affaire, ɗi anda oɗo e jaka menen o namen lawol gotol, ɗi selete si tawi ko kanji. hara musidɓe juɓɓe o tan woni jofoɓe e mawɓe goo ɓiɓɓe maɓɓe sukaye maɓɓe ɗiɗo seytaneji ɗin piino ɓe janganakuɓe, ɓe ari ɓe sifanilan seytaneji ɗin hino
piisuka e maɓɓe ɓen ko enen wiyeten gonno feeti wo seytaneji ɗin wo ko ɗi woni wowlude ɓayɗon andi si goɗɗo feeti seytaneji ɗin wolay ka hunduko makko seytaneji ɗin wono wiɓe kanji ɗi hulata ayatal kursiyu wo a nanay hiɗi janga ayatal kursiyu minni ɗi fenay nelaɗo allah subhanahu wa taala ko ɓen ɗon woni gonguɓe ɓen ɓe maaki seytaneji ɗin suusata ayatal kursiyu si seytaneru waccirima wonde kayru ndu hulata ayatal kursiyu ndu faalaka woni ya jango ayatal kursiyu ananay kanji tigi ɗi janga ayatal kursiyu mawɓe ɓen ni wono ɗum waɗataɗe ay foy minni awa ɓe jokki ɓe yangude ɓe fayɓe ha ɓe yahi ka ɓe hooli ɓen kamum jomiraɓe gande ɓen ɓen wiɓe ko ayatal kursiyu fay ɓe ñawdirte ɓe jangi ayatal kursiyu ɓe pii seytaneji ɗiɗi dogi ɗi sili fay ɓen mawɓe artoy ɓe wilan he e jaka noon ko winoɗa kon tigi tigi on min yawiti tun andi haala pay kum hino yawni haray musidɓe julɓe en mara lekki hakkunde men e seytaneji ɗin hewtiti ayatal kursiyu kala fijirɗo ɗum ɗon haray yowtigi ando nder fi hoore makko haray ko wano ni ko satti o ko satti wonaya a yawito ko nelaɗo on yiira kon ko nelaɗo on gollayno kon kamɓe e sahaba e maɓɓe ɓen ko ɗum ɗon woni keye ko ɗum woni kange ko heddi kon ko tikkede allah wono o sonnajo mo seytaneji ɗin wonno piide kadi bonna ɓandu makko ndum on kadi o artuno ha o hewti ɓaawo o wadde ko tindinɗenmo kono tindinirɗenmo noon o mocciti ha moƴƴi on ɗon seytaneri ɗum arno ha hewti inni wo a déjà ammi falakama hande kadi seytaneri ɗum accutino arde sonjamo few ko tawata hara sonjinomo duuɓi hara musidɓe julɓe ɗum hino woodi bandira e men ɓe ɗum woni sonjude sonja oti gurdam makko ɗam fo tawara ko piyum kon ala na wonana o tigi fanka suuɗa ɗon tampina o tigi gurdam makko ɗam fo wona noon wota yawka mbilejo few wota yawka ɓe tikkere allah woni ɓen e muɗum kono ɗaɓɓutu imamuɓe ustazuɓe ahlu sunna wal jamaa ñembinayɓe ɓen nelaɗo allah on ronuɓe ɓen ko nelaɗo allah on e sahaba e muɓen acci kon yetoɗa ɓen ɗon en secret na wasi ɓen ɗon kadi yaltay wolana heddiɓe ɓen fo ɓe tindinte ko waɗata seytaneji ɗin woɗɗotoma ɓe tindine honno warrata no nelaɗon wardi non ko tawata hara tikkere allah ala e mum warra noon an kadi seytaneji ɗin woɗɗoma seytaneri duwaka yawade neɗɗo hiɗi yawade bandiraɓe men buy e aduna on hiɗen andi haray tawaɗo e ɓen bandira e men ɗon fo kala ka o tigi wontiri o tigi lando yeesoɓe men ɓen ka diina maɗum o moy wano ɗi contact ji affici ɗi ka écran ɗo o tigi si noddi ber ko allahu lan ɗon andini en kon kala ka o tigi wontiri e aduna on en fewjanay o tigi warru ni inchallah seytaneji ɗin ɗi woɗɗotoma ɗi lorratama hande kadi inchallah e hoore hara hay hunde en landaki o tigi joddindin koka allah subhanahu wa taala woni haray ko wano ni musidɓe julɓe ekkitoɗen moccitagol no nelaɗo allah on yamirini noon no ɓe tindiniri en noon enen kadi daɗen boneji ɗin wawata en dandude ɗi siwona allah subhanahu wa taala cheytane e allah nandolla mum hino wayi wasa yahi ka patron jo a tawi bareru ka ɓawo cour makko si ndu wotti e ma noddu patron on sa noddi patron on tundu uddoto ko noon cheytan wayi ala ko wawi piide cheytan hewtiti inɗe allah subhanahu wa taala on ala ko wawi piide cheytan hewtiti konguɗi allah ɗin ka qur'an haray ko ɗum ɗo cheytan piirete kala siɗɗo ma moɗi lordi fewjan o tigi jango qur'an o moccito ma o ƴaɗɗaɓɓa fewjore ka yeesoɓe ɓen ka diina ɓe watta e o tigi e feere a taway koko duwanoka sonjude o tigi few sonja o tigi gurdam makko ɗam fo musidɓe julɓe en wasodiri wallidirgol wallitagol tagi fo allah ngol kala siɗɗo ma mo yiɗamo ɗum ɗon lorrata wallitomo haray ko ɗum musidɓe julɓe cheytaneru si innima kayru ndu hulata ayatal kursi haray no wayi wako paykun lekkol hum innata meter mum kañum hulata sawru ko faale wota meter makko weccimmo si meter makko naaɗike ha walike si waccinirimo sawru ndum ɗiɗi ma tati o anday on tuma so hulata sawru awa ko noon ko woni cabbi cheytaneji ɗin ko ayatal kursi wota en yejjutu ɗum ɗon musidɓe julɓe ko ɓeydi ayatal kursi on ka moccitagol haray ko suratul ikhlas falagi e nas ɗiɗo corteji tati si a walade sa jangi ayatal kursi jangu ɗiɗo moccitoɗa si weyti bimbi kadi jangu ayatal kursi janga ɗiɗo moccitoɗa ko ɗum ɗo woni ko nelaɗo on kamɓe e sahaba e maɓɓe ɓen ko ɗum ɗo ɓe armorno woɗɗo ɗen talkiɗin woɗɗo ɗen karaboko e bileɓen woɗɗo ɗen yimɓe ɓe tikkere allah woni e mum ɓen
miijagol hara ɓen ɗon no wawi en moƴƴinande hijabu ko jogoɗen ko hino danda en boneji ɗin ma sheytaneji ɗin ma ko nandite muɗum jogoɗen ko nelaɗo Allah on e sahaba maɓɓe ɓen e ɓengure maɓɓe nden koɓe jogino kon koɓe ñawdorno kon e sheytaneji ɗin koɓe woɗɗitorno kon sheytaneji ɗin enen kadi jogitoɗen ɗum ɗon wota en yewito ko yewitagol ɗum ɗo addata ha yaha ka mbileɓɓen ɓe waɗani talkuru lekki jinna lekki ñanne ma ko nante muɗum ko angal jogitagol ko nelaɗo Allah on yamiri kon ya jogito si a liɓi noon ko nelaɗo Allah on yamiri kon ya jogito a ƴetti goɗɗum go haray nando ma an hino wa'i wa liɓuɗo tankere kange ƴetti tankere doodi haray musidɗo julɗo wakkilo wota a tawe e ɓen jofoɓe ha tawa har haqqille mum ɗen puusay ɓe liɓugol kange mum ɗen ƴetta tanke doodi haray musidɓe julɓe ɗo ko ayatal kursiyu wonnoɗen yewde fi mum e nder suratul baqara en falaka junnude yewtere nden e nder suratul baqara kadi ayaje ɗiɗi hino nder ton ɗe nelaɗo Allah on yewti fi muɗum ɗen le woni wonɗe ɗen ka suurode suratul baqara haray ɗaɓɓiten hadis goto mo nelaɗo Allah on yewti fi ɗen ɗon ayaje kanum kadi nelaɗo Allah on sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki man qara'a ayatayni akhirayni min suratil baqarati kara janguɗo ayeje ɗiɗi sakkitore ɗen ka suratul baqara fi laylatin e nder jemma kafatahu ɗen ɗon ɗe yonaymo musidɓe julɓe wattane yili moƴƴa hadis on ayaje sakkitore ɗen ɗiɗi ni ka suratul baqara nelaɗon maki sa jangiɗe e nder jemma on ɗen ɗon ɗe yonante kala moƴƴere ko ɗaɓɓunoɗa e nder on ɗon jemma aray musidɓe julɓe en yi o hadis ɗo kañum kadi yewtuɗo on fi ayaje ɗen ɗiɗi ka suratul baqara ɗum ɗo fof ko hollugol teddugol suratul baqara wakkilo ha tawa hara a wonata suratul baqara sa woni ɓawo suratul baqara hara ya andu a wondi e ayɓe ma ɓen ko ɗum woni sheytaneji ɗin bile e ñanne ma ko nandite muɗum a wondi e mum si tawi a wondi e suratul baqara haray andu gaño ma wawanama hay hunde cenɗe ɗen ɗe fo majje kala ka o tigi iwtiri tawi jiti ko fuɗɗorno ɗen kon to nelaɗon maki la yastati'u hal batala aw la yastati'u has sahara bilejo ñannejo sheytaneru fenande janfa e ko nandite muɗum wawana suratul baqara hay hunde kono noon ko so tawi acciralingol ɓaawo sa wondi e suratul baqara Allah subhanahu wa ta'ala o waɗantengol défense immorde kala boneji ɗin wonden e suratul baqara wonden e ayatal kursiyu wonden e amanar rasul ko ɗen woni ayaji ɗen ɗiɗi ka sakkitode suratul baqara woni ko hadis ɗo yewti en fi muɗum ɗe ayaji ɗo ko satti musidɗo julɗo wota a ronku jangugol ɗeɗo e nder jemma on haysi ko nde wotere ayaje ɗiɗi nelaɗon maki se a jangiɗe hiɗe yone e nder jemma on e mana kala du'a mo waɗɗa sa jangi ɗeɗo a jangi on du'a ɗon Allah subhanahu wa ta'ala hino jabina du'a on si a jangi ɗeɗo e nder jemma on haray hiɗe yone kala ko fandiɗa kala ko ɗaɓɓuɗa e toragol Allah e nder on ɗon jemma wota a derfu ha jemma goto feƴƴire hara a jangali ɗeɗo ayaje janga ayatal kursi moccitoɗa janga ko fanɗi o ko fanɗi haysi ko takko subaka o mu'en awa immoɗa etoɗa ha heɓa ɗon haysi ko darɗe ɗiɗi en avance janga ɗeɗo ayaje nder ɗen darɗe ɗiɗi sa salmini toroɗa Allah ko faalaɗa ko jantoɗa inde makko ɗon ha subaka on heewa non immoɗa juula subaka ma on wonafi kala no woodi e meɗen ɓe juuli subaka wosay nangen towi subhanallah taw yeggito Allah subhanahu wa ta'ala mo daali inna salat kanat alal mu'minina kitaban mawquta julde nden wona fewndo faalaɗa nden juulata ko fewndo Allah wi nden ya juulu ɗum fof ko waɓutuji toɗɗaɗi ko Allah wi ko fewndo ɗo juulata wona fewndo faalaɗa nden wakkilo ɗen ha waɓutuji ɗin ɗi tabita nokku ko Allah subhanahu wa ta'ala on yamiri ɗon yoɗi juule no ɗi Allah subhanahu wa ta'ala on yamiri non yoɗi juulire woɗɗitoɗen bakkatuji jani ɗin ko ɗi bakkatuji jani en yewtino ɗum ko ɗi haɗata en wawugol gollude golleji moƴƴi ɗin musidɓe julɓe en turki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah lan ɗon waɗu en nani jaɓi yo Allah lan ɗon faamin en ko wona yewtede kon ma o faamina en ko ɓuri ɗum e moƴƴude en turki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah lan ɗon arsuku en gollangol lahara men on en plus gollanen adna men on yo Allah lan ɗon okkoren adna moƴƴo e lahara moƴƴo kanko jeyi fof en turki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah lan ɗon newnan en wawugol noddude e laawol Allah ngol nodden e laawol Allah ngol yamiren yimɓe ɓen moƴƴereji ɗin haɗen ɓe boneji ɗin ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala o
mantiri ɗe mofte men ɗo kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar musidɓe julɓe wakkilo ɗen ka yamirgol e ka haɗugol hay si tawi en heɓi mettende e muɗum nde wonno ko ɗon moƴƴere nden woni ko ɗum wayi si Allah manti mofte men ɗen wota en wonu yamiroɓe boneji ma wallidiroɓe boneji wallidiren ka moƴƴereji haray noon divisugol partageugol o vidéo ɗo ɗum hino tawa e yamirgol moƴƴereji ɗin e haɗugol boneji ɗin musidɓe julɓe wakkilo ɗen ha tawa hara enen kadi en yamiray wano yiruɗen ni beru ko yamirakon ma haɗa hara enen kadi en wakkiloto yanyugol ngol wota en wuddantage fo Allah ngon haray noon min telema amin la uridu minkum jaza'an wala shukura wama tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib